एबे अभिजित भाई रविवार छुट्टी थिबारु स्कूल को पाचुरी टेकी जाउछंती। आमे स्कूल भितर एबे एंट्री कलु। एटा देखु स्कूल रो एंट्री करिया रास्ता। दुई साइड केमती गछ लगी देखि पारुथबे। एटा जो सामना रे देखा जाउची जोडा सेटा होची रोसई घर। एटा सामना को रोसई घर और रोसई घर सामना रे पानी टैप गुड अच्छे पानी कुंड अड़े ये एवं नलकूप यहाँ कौन देखी पारे आम दुटी रोसई घर अच्छे गोटे स्टोर रूम करा किसी जिन आसले रखा जाए अगर रोसई कराए रोसई कराए अगर स्टोर रूम देखिपे से सामना जो रूम गुड़िक अच्छे सब क्लासरूम गुड़िक बड़ बड़ बहुत आंब गछ अच्छे पिला मैंने आसुना हेले भी सार मैंने भल भाव जगह गुड़ सफा कर रखते आम ऑफिस रूम आड़े जाऊँ देखिए ये पड़िया आम सब स्कूल खेल हेल्ले खेल हुए ओके सब आम खसरा दोली खेलू देखिए आम खसरा दोली खसरा दोली बैक साइड अभिजित भाई उठुंट खसरा दोली खेलने एवं अभिजित भाई पिलादिन कथा को मन पकई खसरा दोली खेलुंट आम बर्तमान ऑफिस आड़े गलु यहाँ खसरा दोली खसरा दोली बहुत पाखे अच्छे ऑफिस आपन देखिपे यहाँ हूँ बैतरणी कक्ष ये प्रथम श्रेणी छुआ मैंने पढ़ते यहाँ देखिए आम भारत राजनैतिक मानचित्र यहाँ हूँ आम ऑफिस ऑफिस रूम यहाँ देखिए क्लास पटे जावाई ऑफिस रास्ता देखो हेज गछ गुड़ी काटी केमती कराई जमी पार्क करके देखा जा ऑफिस बाहर रूम देखिपे बढ़िया देखा जा घर बहुत लंबा अच्छे तेणु ये प्रथम रु पंचम पर्यटन यहाँ समस्त गणेश पूजा सरस्वती पूजा पालन कराए देखिपार सब अच्छे कलश बनाई सब लिभि जाइए भी बहुत किसी जना पड़ू देखिए आसला आमर ये हूँ पंचम श्रेणी कक्ष पंचम श्रेणी रूम रास्ता दुईटी कबाट अच्छे यहाँ हेल्पलाइन नंबर विद्यालय से जोगाजोग करें हाँ बर्तमान तृतीय श्रेणी पहुँचला यहाँ हूँ तृतीय श्रेणी देखिए तो ये छात रू किसी भांगी भांगी तार छोट छोट अंश पड़ू यहाँ आगरे प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी थिला आपन देखिपे से जो पाठागार लिखाई से आगु स्टाफ रूम थिला आपन देखिबार तो नष्ट हो जाइए देखिपे छात केमती फाटी जाइए सब गुड़ा टोटाल फाटी जाइए तेणु सरकार एथर गोटे अभियान बाहर कर मो स्कूल अभियान आपण मानक अनुरोध से पूर्वतन छात्र माने आर्थिक सहायता प्रदान कर स्कूल उन्नति कार्य करें तेणु आपण मानक अनुरोध आपण मैंने समस्ते आर्थिक सहायता दे स्कूल उन्नति योगदान करंतु आपण मैंने देखिए आमर जो फ्लैग पताका उत्तोलन कराए से भीतर को प्रवेश कलु
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଉଳ ଗଛ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଚାରିପଟେ ସବୁଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଦ୍ରାରେ ରହୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ ତାହାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଚାରିପଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆମେ ସେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରିବୁ। ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ ସେଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି CRC ରୁମ୍। ଏଥିରେ CRC ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ରହି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲଟି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାଟ୍ରିନ୍। ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ, ମେନ୍ ଗେଟ୍। ମୋ ହାତ ମଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ଧୋଇ ହେବା, ଟିକେ ଦେଖିବା ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ଗଲେନି ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଏବେ ଟ୍ୟାପ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଅଭିଜିତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ମୁହଁ ବି ଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଏବେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ହାତ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଛନ୍ତି। ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ପଟେ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏବେ ପଳାଉଛୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି ଏବେ। ଅକ୍ଷୟ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ପାଚେରୀ ଡେକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପାଚେରୀ କେମିତି ଡେଗା ହେଉଛି। ଦେଖିଥିବେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାଚେରୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡେକିକି ଆସିଥିଲୁ। କହିଥିଲୁ ଆଜି ରବିବାର, ତେଣୁ ପାଚେରୀ ଡେକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପାଚେରୀ ଡେଗା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବସିଲୁ, ଏ ପାଚେରୀ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏବେ ଆମେ ପଳାଉଛୁ। ଅକ୍ଷୟ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟା। ଏବେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଦେଖ ଏଇନା ଅକ୍ଷୟ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛକ ପଟ ଯାଇଛି ରାସ୍ତାଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛକ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।